बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब से कुछ देर कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो 5 जजेज़ जिन्हें आप इमरानदार जजेज़ कहते हैं, वो जो हकीकी आज़ादी वाले जजेज़ हैं, वो जो मुज़ाहमत पसंद जजेज़ हैं, जो सिस्टम के ख़िलाफ़ अपने आप को समझ रहे हैं कि हम मुज़ाहमत का इस्तिआरा बन चुके हैं और मुज़ाहमत कर भी रहे हैं, वो थोड़ी देर कबल यहाँ पे आए थे। और अफसोस से कहना पड़ रहा है उन जजेस को देख के मुझे ये लगा कि यार एक जज को तो हाई मोरल वैल्यूज़ का पालन करना चाहिए होता है ना, आला अक़दार का, आला अखलाकी अक़दार का। वो एक जज है ना, तो ये एक तवक्कुआत एक्सपेक्टेशंस तो यही होती हैं, क्योंकि ये वही जज हैं जो जुडिशरी में बैठ के सियासतदानों की जेली डिग्रियों और दोहरी शहरियत पर उन्हें सज़ाएं सुनाते आए हैं। ये हमने अक्सर देखा है। अगर जेली डिग्री आपकी हो या मेरी हो, हमें तो 7-7 साल 8-8 साल सज़ा मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे एक जज की जेली डिग्री साबित हो जाती है या मुबैना तौर पे जेली डिग्री है, लेकिन उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जज यहाँ पे आ जाते हैं। अदालतों पे दबाव डाला जाता है और कहा जाता है कि नहीं जी, इसको काम से क्यों रोका गया, इसको काम से ना रोका जाए, उसको काम करने दिया जाए। अब तारिक महमूद जहांगीरी को मुबारकबाद देनी तो बनती है कि जेली डिग्री के बावजूद वो अभी भी जज लग चुके हैं, वो अब दोबारा काम भी कर रहे हैं, उनकी मुअत्तली भी ख़त्म हो चुकी है। लेकिन क्या अखलाकियात का तकाजा ये नहीं है कि वो ख़ुद को पेश करें कि ठीक है, मैं जज हूँ, मैं सियासतदानों का एहतसाब करता आया हूँ, मैं सियासतदानों को नाअहल करता आया हूँ जेली डिग्रियों की बुनियाद के ऊपर, तो आज मैं भी ख़ुद को जो है वो रज़ाकाराना तौर पे पेश करता हूँ कि पहले मेरी जेली डिग्री का फ़ैसला हो जाए। मतलब होना तो ये चाहिए था ना, लेकिन ये एक आइडियलिज़म तो है ही नहीं। आइडियल मुआशरे में तो हम रह नहीं रहे। यहाँ पे तो जजेज़ ने भी यूनियंस बनाई हुई हैं, गैंग बनाए हुए हैं। सिंध हाई कोर्ट में मैटर होता है, यहाँ से एक जज साहबा उठती है, जाके सिंध हाई कोर्ट में पेश हो जाती है। बात यह है, उससे बंदा पूछे कि आपकी नौकरी है सिंध हाई कोर्ट में नहीं है, आपकी नौकरी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आप तनख्वाह यहाँ पे लेती हैं, आप यहाँ की जज हैं, वहाँ पे आप आम लेने गए थे। मतलब समझने वाली बात है ना कि अच्छा, एक तहफ़्फ़ुज़ कर रही हैं जेली डिग्री का। समझ नहीं आ रहा कि ये क्या, हमें फ़ोन आता है, लोग कहते हैं कि देखें जी, हमने एमफिल की डिग्रियां की हुई हैं और अटेस्टेड हैं, HEC से अटेस्टेड हैं, 1 नंबर हैं बिल्कुल, और हमें नौकरियां नहीं मिलती और यहाँ पे जेली डिग्री पे लोग जज भर्ती हो जाते हैं। अब ये हमारा सिस्टम है, ये सिस्टम का मजाक नहीं है तो और क्या है। और फिर ये जजेस का मोरल वैल्यूज़ क्या है, अखलाकियात क्या है कि यार एक जेली डिग्री के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप सुप्रीम कोर्ट आते हो। उसी पे जब आप सियासतदानों को नाअहल करते थे तो उस टाइम आपको चीज़ें याद नहीं आती थी, क्यों वो सियासतदान है या आम शहरी हैं, उस पे आइन और कानून का तो इतलाक़ हो सकता है। लेकिन आपके मोअज़्ज़ज़ जज पे अगर जेली डिग्री का इल्ज़ाम आ जाए तो उस पे आइन और कानून जो है वो भी ख़राब हो जाता है, उसका इतलाक़ नहीं होता, और आप उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आ जाते हैं, दबाव डालते हैं और ये सारा कुछ करते हैं। ये क्या है मसला। बेसिकली देखें, यहाँ पे ना अफसोस से कहना पड़ेगा, ये वो हीरे हैं जिन्हें अपना अतर मिनल्ला साहब ने कहा था न्यूयॉर्क में खड़े होके कि मैंने हेड हंटिंग करके लगाए हैं। अफसोस से कहना पड़ेगा, पाकिस्तान और इस्लामाबाद की जुडिशरी के अंदर हेड हंटिंग के ज़रिए लगाए जाने वाले जो जज हैं, वो किसी की डिग्री जेली है, किसी की शहरियत दोहरी है। अब सियासतदान की शहरियत दोहरी हो तो बेचारा सज़ाएँ काटता है, जेलें भुगतता है, MNA से भी फारिग, वजारतों से भी फारिग। लेकिन यहाँ पे जेली डिग्री वाला, अच्छा, एन उस टाइम जब यही हमारी जुडिशरी सियासतदानों को सज़ाएं दे रही थी दोहरी शहरियत पे, जेली डिग्रियों पे, उसी टाइम अतर मिनल्ला इन मौसूफ हीरों को जो है वो भर्ती कर रहे थे जुडिशरी के अंदर। और अब ये एक इन्होंने गैंग बना ली है, यूनियन बना ली है। अब इनका जब एहतसाबी का वक्त आया, जब इनका एहतसाब शुरू हो गया, फिर उन्होंने एक यूनियन बनाई और कहे कि नहीं जी, हम एहतसाब से मुबर्रा हैं, हम सफ़ेद गाय हैं, हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता, हमारा कोई एहतसाब नहीं कर सकता। तो पूरा एक गैंग बन के यहाँ पे आ जाते हैं और अपना काम काज छोड़ के आ जाते हैं। और मुझे तो लगता है कि ये जब से इन्होंने हकीकी आज़ादी के रूए रवां बने हैं, तो ये काम काज, आइन कानून सबसे जो है वो आज़ाद ही लगता है हो गए हैं। हकीकत भी यही है। तो बहरहाल आज जो है वो दोबारा इस केस की समाअत थी। कल जैसे कि आपको इल्म है कि वो जस्टिस सरफराज डोगर का तारिक जहांगीरी को काम से रोकने वाला जो फ़ैसला था वो कल ही मुअत्तल हो गया था, और आज जो है वो इसको कलअदम करार दे दिया गया है। अटारनी जनरल और जो दरख्वास्त गुजार है मियाँ दाऊद,
وہ بھی شاید اسی ایک نقطے پہ پوائنٹ پہ تھے. تو بہرحال عدالت نے دونوں کے دلائل سنے اور پھر جو ہے طارق محمود جہانگیری کے بارے میں کہا کہ ہم نے تو ان کو کل ہی کام سے جو ہے وہ کام کرنے کا وہ دے دیا تھا, ان کی معطلی ختم کر دی تھی کہ اب یہ کام کر سکتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم یہ فیصلہ اب کالعدم قرار دیتے ہیں اور ہائی کورٹ کو کہا ہے کہ آپ دوبارہ نئے سرے سے سنو اور اعتراضات کو بھی دیکھو, کیونکہ اعتراضات سمیت یہ درخواست جو ہے وہ لگائی گئی تھی, رجسٹرار آفس کے اعتراضات بھی تھے. تو بہرحال اب معاملہ جو ہے یہاں سے ختم ہو چکا ہے. اب یہ جیلی ڈگری کا ہوگا کیا؟ اس کا معاملہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جو جج کا احتساب کرتی ہے اس کا اجلاس ہے 18 اکتوبر کو, اور 18 اکتوبر کو وہاں پہ شاید یہ معاملہ جو ہے زیر سماعت ہے, لیکن اب اٹ ول ٹیکس اے ٹائم, مطلب ٹیک اے ٹائم, اب یہ وقت لے گا, تھوڑا مزید آگے جائے گا, مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی. تو بہرحال ان کو ریلیف تو مل گیا نا, لیکن یہ ایکسپوز تو ہو گئے ہیں. ہائی مورل ویلیوز, جج کو ہم نے سنا کہ یار جج کو تو چاہیے تو خود احتسابی کے لیے خود کو پیش کریں نا, لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. لیکن ایک ہے کہ جیلی ڈگری پہ اب بیٹھے ہوئے جج کیا جوڈیشری کے عدالتی امور سر انجام دے لیں گے, کون سا تیر مار لیں گے. پہلے کون سا انہوں نے ایسے تیر مارے ہیں, سب سے بڑا تیر تو یہی ہے کہ جیلی ڈگری ہے اور جناب جج ہے. آج تک پاکستان میں ایسا نہیں ہوا. آپ اور ہم کسی بیچارے کا جیلی ڈگری نکل آئے تو وہ تو شرم کے مارے لوگوں کو منہ نہیں دکھا سکتا کہ بھئی یہ جیلی ڈگری پہ ہے, وہ نوکریوں سے بھی فارغ سارا کچھ, اور یہاں پہ جو ہے وہ ندے کے اوپر پھر رہے ہیں جیسے کوئی ملال نہیں ہے. یہ ہے, یہ چاہیے وہ کانفیڈنس ہے کہ جیلی ڈگری کے باوجود کسی قسم کا کوئی ملال نہیں ہے. ان کو پتہ ہے ہم مضبوط ہیں, کسی کی جرت نہیں ہے ہمارا احتساب کرنا. دیکھ لیا نا, ایک کورٹ نے آرڈر دیا تھا کہ بھئی کام نہیں کر سکتے جب تک اس کی ڈگری کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا, لیکن اگلوں نے اپنے آپ کو بحال کرا لیا, کام پہ چلے گئے ہیں, اب جوڈیشل ورک کریں گے. اب مطلب یہ ہے, پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یار ایک جج کا ڈگری جیلی ہے تو اس کا جوڈیشل ورک کیا ہوگا, سوچنے کی بات ہے. کون سا وہ تیر مار لیں گے عدالتی, مت دیکھیں ذمہ دار رسپانسبلٹی تو یہ ہے, اس جج کو تو خود پیش ہونا چاہیے, والنٹیئرلی کہنا چاہیے دیکھیں میرے اوپر الزام ہے جیلی ڈگری کا, جب تک میری ڈگری کا فیصلہ نہیں ہوتا میں عدالتی امور ہی سر انجام نہیں دوں گا. پہلے میری ڈگری کا ایز سون ایز پاسبل کہہ جائے میرے اوپر یہ داغ لگا ہوا ہے, میرے اوپر دھبا لگا ہوا ہے. اس کو تو چاہیے پہلے اپنا داغ صاف کریں, اپنا دھبا صاف کریں, لیکن نہیں, وہ کہتے ہیں اسی داغ سمیت, اسی دھبے سمیت, اسی سٹگما سمیت میں بیٹھوں گا اور میں عدالتی امور سر انجام دوں گا. سپوز کریں ان کی عدالت میں کوئی کیس لگ جاتا ہے اور وہی بھی جیلی ڈگری کا ہو جاتا ہے, تو وہ کیا کرے گا یہ جج, وہ کیا کہیں گے سر پہلے آپ اپنی ڈگری کی تو تصدیق کرا لیں, آپ کا اپنا ڈگری جیلی ہے, آپ میرے ڈگری کا کیسا فیصلہ کر رہے ہیں, یا کر پائیں گے یا کریں گے ہیں. یا کوئی اور ہو جاتا ہے تو وہ آ جائے, کوئی سیل آ جائے اور کہہ دے کہ سر آپ تو سو نہیں سکتے, آپ کی تو اہلیت ہی نہیں بنتی, کہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ وکالت اہلیت ہی چیلنج ہے, جب آپ جو ہے وہ وکیل ہی نہیں ہے تو آپ جج کیسے ہو سکتے ہیں. تو بہرحال یہ عجیب سا معاملہ ہے. یہی پاکستان ہے کہ یہاں پہ جیلی ڈگری والے جج بن جاتے ہیں اور جن کی اصلی ڈگریاں ان بیچارے بے روزگار ہیں, ان کو نوکریاں نہیں ملتی. یہ پاکستان ہے اور یہ اس کی حقیقت ہے. بہرحال آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.